पुरीर बड़दाण्ड विषय तो समस्ते शुणी से लोकेशन समुद्र दिन बेला देखा जेते सुंदर राति बेला बहुत अधिक सुंदर किंतु से लोकेशन से सिटी रे किछि एमिति डार्क पार्ट भी अच्छी किछि एमिति कला अंधकार लोकेशन भी अच्छी जहाँ विषय बोधे अधिकांश लोक जानी आज आम एमिति गोटे फ्लैट उपरे कथा हवा कि एमिति गोटे रूम उपरे कथा हवा जहाँ को लोक बोधे किए शुणी थे आज एक कहानीटी प्रकाश ता गर्लफ्रेंड नंदिनी आ भास्कर सह घटीगला। ये स्टोरी को मते मोर गोटे सब्सक्राइबर ही शेयर करजंती से तांको ना शेयर करना किंतु से जणैछंती एई तीन जणक ऊपर जहाँ भी घटीगला ए सब पूरा सत कथा। ए तीन जण पुरीर गोटे लोकेशन से लोकेशन रे 2 BH रो फ्लैट रे रहउतिले 3 मास ही मात्र हेइथिवो से फ्लैट रे रहिबार। 3 जण मिसिकिना गोटे कॉल सेंटर रे भी काम करुतिले। तांको लाइफ रो सबु समय से माने परस्पर मिसिकिना काटी चलती। तांकर लाइफ बहुत भल थिला बहुत भल कटुला किंतु गोटे जिनस को छाड़ी की ए 3 जण सबुदिन सकाळ 3टा समय रे तांको निज कॉल सेंटर रो जॉब पाई जेतेबेले उठंती तो घरर बाथरूम किचन हॉल रूम आ डाइनिंग रूम रे लाइट जळीवार पांती। परस्पर मध्य रे कथा हो सेमानकु जना पड़े कि 3 जण भितर किए भी राति अधरे उठिकी ना किचन ना डाइनिंग रूम ना अलगा किछि भी रूम रे सेमाने लाइट लगे ही नांती। आउ एसबू तांको सह जहाँ भी घटुला ये आजिठू पाखापाखि 3 मार्च आगुरु जेतेबेले सेमाने नुआ नुआ ई 2 BH रो फ्लैट रे शिफ्ट करथिले तार किछि दिन परठू एसबू सिस्टम चालू हो जाइतिला। आ से 3 जण सह जहाँ भी घटुला सेमाने तांको कॉल सेंटर रो को सांगो को किंबा तांको 2 BH फ्लैट रो आखपाखर काहाकू भी किछि जणांतिनी। तांकर मनर गोटे डर थिला कि जदि मु किंबा आमे 3 जण ए सब कथा को नहीं कि बाहर काहाकू कहिबू ताहले सेमाने हमर मजाक उड़ेबे आम सह थट्टा करिवे। जो समय रे कहानीटी को मु सुनुथली प्रथमे से कहानीटा मते नॉर्मल ही लागिला कहीं ना आम घरे भी केते थर एमिति हेइची कि राति समय रे लाइट ऑटोमेटिक जली जाए आ सखाळु को उठिकी जेतेबेले मु मो बापा मां को पचारे मो बापा मां मते जणांती आमे की भी लगेई नथिलु ताहले आम घरे लाइट लगेला किए एमिति भी हेई पारे बोधे किए लगेई भूली जाइची आ ताको सखाळु को मन रहलानी से सेति पई मना करूची। एहा भाबिकिना मु भी भाबुतिली ए स्टोरी रे सेमती किछि सत नाही किंतु तमे आगु को सुनो तुमको जना पड़ी जीवो एक्चुअली रे से 3 जणक सह कोन घटिगला। तुमको लागुथुबो बोधे खाली लाइट रो ही कथा होउची किंतु से 3 जण सह खाली लाइट रो ही कथा नथिला ता परठू तांको सह किछि एमिति एमिति घटना घटिगला जाहाकू सेमाने आज भी भूली पारु नांती। संध्या 5टा समय रे ए 3 जण तांकर जॉब को शेष करिकिना घर को फेरंती से 2 BH फ्लैट को आसंती आ ठीक 6टा बेलू तांको रूम रे सफा सुतरा रखिला वाला गोटे स्त्री लोक गोटे चाकर सी भी से टाइम रे पहुंची जाए आ ता सांगे रे गोटे छुआ भी थाए। सबुदिन संध्या बेल 6टा बेलू याडे सियाडे जेते जुआडे देखो से सबु जहाँ भी घरे सजा सजी हेइकी थाए ताकू नष्ट करियारे लागि जाए केतेबेले कोन पकई दिए केतेबेले कोन भांगी दउ थाए। पुरी रे जो लोकेशन रे सेमाने 3 जण रहुतिले सेमाने कुहंती से लोकेशन रे गोटे चाकर खोजिबा बहुत मुश्किल भल रेट रे गोटे चाकर भी मिलेनी आ जदी भी को चाकर मिलुची तो से भल से काम करेनी। सेति पई जो चाकर तांको घरे थिला जो स्त्री लोक तांको घरे थिला काम करूथला ता काम तांको पसंद आस्तुला भल करूथला सेति पई बोधे ता छुआर जहाँ भी से बदमाशी को सेमाने तांको निजर कर देथिले जहाँ भी सामान तांकर नष्ट होउतला जहाँ भी होउतला सेमाने ताकू क्षमा कर दउथिले बेसी किछि कहू नथिले। गोटे दिन एमिति हबो 3 जण तांको कामरू फेरंती प्रकाश देखे ता रूम रे से छोटो छुआ एबे खेलुची से 3 जण से चाकर को प्रेम रे माउसी बोली डाकंती। प्रकाश भावे बोधे आज माउसी जल्दी आसी जाइछंती काम करिया को। यह भाबिकिना
ସେ ଚାକରକୁ କିମ୍ବା ସେ ମାଉସୀକୁ ଏପଟ ସେପଟେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପୁରା 2 BHର ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଚାରିପଟେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ସେ ଦେଖନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଛୁଆର ମା' ଜମା ଦେଖା ହିଁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଏତେ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ନନ୍ଦିନୀ କୁହେ, ଆରେ ବୋଧେ ହେଇଥିବ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିକିନା ସେ ପାଖ ଫ୍ଲାଟ୍କୁ ଯାଇଥିବେ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ। ସେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିକିନା ଫେରି ଆସିବେ। ଆଜି କେଜାଣି କାହିଁ ପ୍ରକାଶ ବହୁତ ରାଗିକି ଥିଲା। ପ୍ରକାଶର କହିବା କଥା କି ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିବା ମାଉସୀ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏକା ସେ ପିଲାଟାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ? ଏଠି ଆଣୁଥିଲେ, ଏଠି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କହୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ବହୁତ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା। ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଲଗା କାହା ଘରେ କାମ କରିବାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆମ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବ, କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିବ, ସେସବୁ ବି କଥା କିଛି ଭାବିଲେନି। ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ 3 ଜଣ ଡିସିଜନ୍ ନିଅନ୍ତି କି ପାଖ ଫ୍ଲାଟ୍କୁ ଯାଇକିନା କିମ୍ବା ପାଖ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକିନା ଟିକେ ପଚରାପଚରି କରିକି ଆସିବା କି କାମ କରୁଥିବା ମାଉସୀକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହା ଭାବିକିନା ଯେମିତି 3 ଜଣ କବାଟ ଖୋଲିକିନା ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେ କାମ କରୁଥିବା ମାଉସୀ କାମ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ର କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଶର୍ମାଜୀ ବାହାରନ୍ତି। ଶର୍ମାଜୀ କୁହନ୍ତି, ହଁ କୁହ। ଏମାନେ 3 ଜଣ ପଚାରନ୍ତି କି କାମ କରୁଥିବା ମାଉସୀ ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଶର୍ମାଜୀ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିକିନା ସେ 3 ଜଣଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଯାଏ। ଶର୍ମାଜୀ ଜଣାନ୍ତି କି ଆଜି ତ ସେ କାମ କରୁଥିବା ମାଉସୀ ଆସି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତମେ କାହା କଥା ପଚାରୁଛ? ଯେମିତି ସେ 3 ଜଣ ଏ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖାଦେଖି ହେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲୁଥାଏ, ଆଉ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଫେରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଫେରିକିନା ଚାରିପଟେ ସେମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସେ ପିଲା ଆଉ ଦେଖାଯାଏନି। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସେ ପିଲା ନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖାଦେଖି ହେଇକିନା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସେ ପିଲା ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେ କିଏ ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଏସବୁ କଥା ହଉ ହଉ ନନ୍ଦିନୀ କୁହେ, ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ଆମେ ଆ ବିଷୟରେ ପରେ କଥା ହେବା। ଏବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଯିବାର ଅଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଆମେ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା। ଏହା କହିକିନା ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ଏ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 3 ଜଣଙ୍କର କଥା କହିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଭାସ୍କର ସେ ରୁମ୍ରେ ନଥାଏ, ସିଏ ତା ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିନଥାଏ। ପାଖାପାଖି ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ଭାସ୍କର ତାର ଓଭର ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକିନା ସିଏ ସେ ଫ୍ଲାଟ୍କୁ ଆସେ। ଆଉ ସେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ସେ ରୁମ୍ରେ ଯାହା ବି ଘଟିଗଲା ଆ ବିଷୟରେ ତାକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ତାର କଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ଜବ୍ କିମ୍ବା କଲ୍ ସେଣ୍ଟରର କାମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକିନା ସେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେ, ଘରର ଯେମିତି ରୁମ୍କୁ ଖୋଲିଛି, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ରୁମ୍ରେ ତାକୁ କିଏ ଦେଖାଇଥିବ? ପ୍ରକାଶ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକିନା ସେମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଭାସ୍କର 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭର ଟାଇମ୍ କରିକିନା ସେ ଏବେ ତା ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ, ତା ରୁମ୍କୁ ଫେରିଥାଏ। ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଆସିକି ସେ ଯେମିତି ତା ରୁମ୍ର କବାଟକୁ ଖୋଲିଛି ତ ତାକୁ ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ କି ଆଜି ବି ତା ବାଥରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ଏବେ ବି ଜଳୁଛି। ଭାସ୍କର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସେ, ତା ଜୋତାକୁ ଖୋଲିକିନା ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରେନି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଏବେ ସେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଯିବାର ଥିଲା, ତାକୁ ଗାଧେଇବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ରୁମ୍ର ଆଲମିରା ଖୋଲିକିନା ସେ ଆଲମିରା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଆସେ, ଆଉ ସେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଭାସ୍କର ଯେମିତି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିନା ସେ ତା ବାଥରୁମ୍ର କବାଟକୁ ଖୋଲିଛି, ଆଉ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଯାହା ଦେଖାଗଲା ଯେମିତି ତା ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତାକୁ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ରକ୍ତ ହିଁ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। କାନ୍ଥରେ, ଫ୍ଲୋରରେ, ସବୁପଟେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ରକ୍ତର ଛିଟକା ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତି ଭାସ୍କର ଏସବୁ ଦେଖିଛି ସେ ବାଥରୁମ୍ର କବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରେ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହଡ଼ବଡ଼େଇକିନା ସେ ଏବେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼େ। ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଯେମିତି ସେ ଦୌଡ଼ୁଥିବ ସେତିକି ଭିତରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ।
से साउंड भास्कर रूम रु आसुथाए। जेतेबेले भास्कर को अनुभव हुए कि साउंड मो रूम रु आसुची, सी धीरे धीरे ता रूम पटू को बढ़िया को लगे कि से साउंड ता रूम भितर कहीं आसुची आ कहार आसुची। धीरे धीरे भास्कर एबे ता रूम पाखक पहुँचे आ जेमिति ता रूम पाखे पहुँची भास्कर जहाँ सेठी देखिला ता आखि को विश्वास करि पार नथुला। सेठी ता रूम रे ता बेड उपरे से काम करुथुवा माउसीर छुआ से आंठू भितर मुंडटाକୁ पूरेकिना बसीची। जेमिति भास्कर एसबू देखिची भास्कर से छुआ को पचारे कि तू कोठू आसिलु, एते डेरी हो गलानी मु आसीबार गाधा पादा करिकी बाहरिया भितर तते तो कोठी भी देखि नथिली, आ अचानक से तू एबे कुआडू आसिलु। जेमिति भास्कर ए कथा कहिची सेतिकी भितरे से छुआ ता आंठू तले मुंडटाକୁ दबेकी रखिथिला, लुचेकी रखिथिला। से धीरे धीरे एबे बाहर करिकी भास्कर को देखुथाए। भास्कर जेतेबेले से छुआ को बहुत ध्यान रे देखे, भास्कर को केजाणी कहीं से छुआर आखि आ तार क्रिपी स्माइल को देखिकिना टिके डर लगे। जेमिति भास्कर गोटे छुआर मुहरु किंबा तार फेस रो एक्सप्रेशन प्रथम थर एमिति खतरनाक डरावना लुक रे देखुतला। बाथरूम रो बाहरे रक्तर छिटा आ ता रूम रे से काम करुथुवा माउसीर छुआ ए सब को ना देखिकिना भास्कर भितरु बहुत डरी जाइथाए, ताकू बहुत डर लागुथाए। ता मुंड जमा काम करू न थाए, से किछु बुझी पारु न थाए कि ता सह कोन होउची, से कोन देखुची। एमिति सब काम ता सह घटुतला आज, जोटा कि 3 मास आगुरु आज तक जाय केबे भी सेमिति किछि घटना घटी ही नथिला। भास्कर एते भितरु डरी जाइतिला कि से रूम रु दौड़िकिना बाहरी जाए। कबाट बंद करिकिना पूरा से रूम रो तळकू पार्किंग पाखकू पहुंची जाए। आ पार्किंग पाखे गोटे कोणरे चुपचाप बसी थाए, ता सांग मानकर अपेक्षा करि थाए। किछि समय परे प्रकाश आउ नंदिनी एबे पार्टी फेरंती। प्रकाश आउ नंदिनी आ भास्कर 3 जण परस्पर मध्य जेतेबेले कथा होउथांती तो प्रकाश को जना पड़े आ भास्कर को भी जना पड़े कि भास्कर से सबू किछि देखिला जहाँ आमे किछि समय आगुरु पार्टी जीवा आगुरु देखिकी जाइथिलु। बहुत हिम्मत करिकिना सेमाने एबे से रूम को जीवा पय लागंती। भास्कर प्रकाश आउ नंदिनी जेमिति से रूम रो कबाट को ओपन करंती, तांको सेठी को भी छुआ देखा जाएनी। जो छुआ को सेमाने 3 जण देखिथिले सबु रूम रे खोजंती, किंतु कोउठी भी से छुआ को पांती नाही। सेतिकी भितरे भास्कर प्रकाश को जणाए कि मु बाथरूम जेते बेले यूज करूथिली, यूज करिकी बाहरिला बेले मते बाथरूम रो चारिपटे रक्तर छिटा किंबा फ्लोर रे पड़िथिबा रक्त देखा जाइतिला। यह सुनिकिना भास्कर जेमती प्रकाश आउ नंदिनी को बाथरूम पाखकू नेकी जाए। सेठी भास्कर जहाँ भी देखिला से ता आखि को विश्वास करि पारनथला। से ता मन भितर गोटे क्वेश्चन करूतला, एमिति केमिति हेई परिबो। आ सी प्रकाश आउ नंदिनी को भी जणाउ थाए एमिति हेई परिबोनी। सेठी ना रक्त थिला, ना से छुआ को उठू हसीबार ता साउंड सुना जाउतला, ना से छुआ देखा जाउतला। भास्कर जहाँ भी देखुतला से किछि बुझी पार नथला। से ता सांग मान को बारंबार कथा कहउतला कि भाई तमे विश्वास करो, मु एठी बहुत सारा रक्त पड़िबार देखिथिली। कांथ पटे तळे चारिपटे जुआड़े भी मु देखुथिली सियाड़े खाली रक्त ही रक्त पड़िथिला। किंतु एबे एते सफा भावरे केमिति किए रक्त को पोछि पारिबो, एटा पॉसिबल नाही। भाई मो कथा विश्वास करो। सेमाने परस्पर मध्य एमिति कथा ही होतांती, सेमाने परस्पर को कहूतांती कौन आज राति रे एठी रहिबाटा ठीक हबो। सेतिकी भितरे प्रकाश से घरर ओनर से घरर मालिक को फोन करे। ता सांग भास्कर सह जहाँ भी घटीगला से सबू कथा से घरर मालिक को जणाए। जेमिति से घरर मालिक ए सब कथा शुणे से कुहे तांकू आजिठू पाखापाखि 10 वर्ष तले एठी गोटे फैमिली रहुतिले। सेमाने केजाणी कहीं बहुत सारा कर्जरे थिले, बहुत सारा बाकी उधारी रे थिले। आउ तार डिप्रेशन रे आसिकिना से फैमिली रो जे मुरबी थिला, जे से फैमिली रो हस्बैंड थिला, से ता पिला आउ ता स्त्री को बहुत भयंकर रूप रे तांको जीवन नहीं जाए। आ तांकर जीवन गला परे से निजे भी फांसी देकिना से फ्लैट रे सुसाइड करनिए। जेमिति से घर मालिकर मुहरु ए सब कथा प्रकाश शुणे। आ नंदिनी आ भास्कर शुणती
ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ କିମ୍ବା ସେଇ ରୁମ୍ରେ ବିତେଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ଏସବୁ କଥା ଯାହା ବି ସେ ମାଲିକ ଜଣେଇଲା ତା ପରଠୁ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଭିତରୁ ଏତେ ବେଶୀ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଭାସ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ କଥା କହୁଥିଲା, ଯେଉଁ ରକ୍ତ କଥା କହୁଥିଲା, କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁରୁଣା ଘର ମାଲିକ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲା ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯିଏ ମୁରବୀ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ମାରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାସ୍କରକୁ ସେଠି ଏତେ ସାରା ବ୍ଲଡ୍ ଏତେ ସାରା ରକ୍ତ ଦେଖାଗଲା। ଏସବୁକୁ ଭାବିକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରକାଶ, ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ଭାସ୍କର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକିନା ପୁରା ରାତିଟା ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି କେତେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଇଛି ଆମେ ଏ ରୁମ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଅଲଗା କେଉଁଠି ଚାଲିଯିବୁ, ଏହା ଭାବିକିନା ସେମାନେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଁ କଥା ପଶୁଥିଲା କି ସେ ପିଲା ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ, ବୋଧେ ପୁଣି ଥରେ ତା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ। ଆଉ ଭାସ୍କରକୁ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା କି ବୋଧେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଚାରିପଟେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ରକ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ଏସବୁକୁ ଭାବିକି ସେମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭିତରୁ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 3 ଜଣ ଚୁପଚାପ ବସିଥାନ୍ତି। ନା କିଏ କିଛି କହିପାରୁଛି ନା କିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତେ ମୂକ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭିତରୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, 3 ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଇଛି ସେ ଘର ସଫା କରୁଥିବା ବାଲା ମାଉସୀ ଆସେ, ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଆସିଛି ପ୍ରକାଶ, ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ଭାସ୍କର 3 ଜଣ ଯାକ ତା ଉପରେ ପୁରା ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଯାହା ବି ତା ପୁଅ କାଲି ରାତିରେ କିମ୍ବା ଦିନ ସମୟରେ ଯାହା ବି କରିଥିଲା 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରୁଥିବା ମାଉସୀ ସେ 3 ଜଣଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଶୁଣେ, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପରେ ସେ ଜଣାଏ କି ତମ କଥାର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ଜଣ ବହୁତ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତି କି କାହିଁକି ତୁ ଆମ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁନୁ, ସେ କାମ କରୁଥିବା ମାଉସୀ ଜଣାଏ କାହିଁକି ନା ମୋର ତ କେଉଁ ପୁଅ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦନ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସଣ୍ଡେ ଟୁନ୍ ଏ ହରର ଷ୍ଟୋରି। ମୋତେ ଆଶା ଅଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକିନା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ମୋ ମନକୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହିଁ ହରର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିକିନା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।